Happy birthday! Happy birthday to you. Alright, this Monday na Wednesday na oy. This Wednesday morning mga kabarkada ato pag-isgutan. Kanang gitawag ito mga kabarkada ba o control. Control. Ano siya mga kabarkada o ang gitawag na to og control. So gini ko unsa man kontrolon. Nganong kuan magid kasanan nga issue magid kasanan ang pagkontrol. First and foremost mga kabarkada, ang kaning atong istoryahan karon is basic ra pud siya sa atong kinabuhi ba. Pero dito kabantay ani mga kabarkada nga once gani nga ma-out of control ta ani, makaguba ni sa tanan. Tinuod, makaguba sa relasyon sa imong isig katawo, makaguba sa imong isig katawo, makaguba diha nimo, makaguba sa imong career, makaguba sa imong dungog. Unsa din asa dili ko nga pagkontrol? Kaning pagkontrol sa atong mga ba. Kung di ka kamao unsaon pagkontrol sa imong ba, daghan og mga butang nga pwedeng maguba sa imuha. Hinumdumi gyud na pag-ayo. Study shows nga ang tao daw nga kusog mo bukas sa iyang ba is ang tao pod nga dali ra pod siyang ma-fail sa iyahang kaugalingon. Learn from me mga kabarkada, no? Learn from me. Nga usahay gani nga nakay isulti o i-share sa imong isig katawo ba? Pero wa ka kay bawo dahil sa pag-share nimo niini, nahimo tong hinagiban sa imong isig katawo para lupugon ka. Well, it follows there ang trust issues, pero what really matter most is ikaw nga di ka ka-control sa imong ba, nakapabutang ni sa imong alanganin sa imong kaugalingon. Manigid pa kayo mga kabarkada, basta di ka makakontrol sa imong ba, mauni usahay hinungdan nga makuan ka, mapildi ka, mauwawan ka, ug labaw sa tanan magguba ka. And ikaduha, study shows sa katong mga tao nga dili kayo tigbuka sa ilahang ba, mubuka lang kung kinahanglan. Mo pa hinon to ang mga tao nga valuable kaayo. So ato ning hisgutan karon this morning. Ikaw, nini ka buntagon, paminaw pag-ayo, labi ng tabian biya kay ka, chismoso kay ka, paminawan ni ako ang buot ipasabot. Eh para yun mo John, oh, nitingkag ang dunggan, oh, tupitok pang kalimutaw, nangape-kape pa, paminaw ha, para imuha ni. Kanang imong ipangsulti, nga either makaguba sa dungog sa imong isig katawo, or either makaguba sa laing reputasyon, haron lang mahimo kang humot ngadto sa ubang tao. Sultihan tikaw dili gyud na maghangtod. Dili gyud na lifetime, because whatever comes on your way, the truth will always prevail. Di man ijud na. Bisag unsa pa man gani ang imong isulti nga pagpangdakot sa imong isig katawo o pagpanglibak sa imong isig katawo, the truth will always prevail mga kabarkada. Hinumdumi jud na pag-ayo. Daghan karong mga tao kasagaran bisag sa social media, magpataka na lang og sulti, magpataka na lang og hatag og information. Haron lang makadaghan og viewers, haron lang makadaghan og mga followers. Well, sultihan ta mo no. Dili tanang followers nimo this morning sa imong social media is your friend. Prangka nga pagkaistorya, dili tanan. Naay uban nga kontra diay nimo, pasikreto lang nga nagsunod-sunod sa imo para mag-update sa imong lifestyle. Para o ma-failure ka sa umaabot nga panahon, diha sila magkuha og mga kayaga-yagaan sa imuha. So, sama ra pod na sa pag-post nimo sa social media, sama ra pod sa pag-control sa imong ba. Ibaw ba ka ang imong pagkatabian, ang imong pagkabulakbol sa imong ba sa imong pag-post sa social media. Pareha ra gid na sila impact. Sa social media wala ka manabi kay wala man imong ba diha. Pero the moment nga mag-post ka sa imong
lifestyle or sa imong current event sa imong kinabuhi, susama ra pod na og nanabi ka sa social media. Bisag ka lang sa ato ang messenger nga kana mag thoughts ka, kana mayon kasi mong thoughts nga halo oy laaya karon oy pwede mo laag. You are inviting another people nga hey, pwede ka mo laag o laag ta mo ni mo na. Kanang nanabik ka sa tibok kalibutan because social media is everywhere. All over the world na siya mga kabarkada. Once na kay i-post, maibaw na ang tibuok kalibutan. Ingon ana kagamhanan ang social media. Mas grabe pag rin siyang maabtan kumpara lang sa imong bakbak. Kaya imong bakba, imong silingan, imuharang ka community, o imuharang ka lugar, imuharang ka municipality, o imuharang ka syudad. Ang maghibaw sa imong gipang tabi. Careful, kay usahay na ba kaniya itong gipang tabi? Maura ba na yung usahay mahimong hinagiban, batok nato? So, this morning, you must learn to control and you must learn to master the control of your mouth. So, sama sa usa ka isda mga kabarkada, nga ang isda nga dili mo apli sa iyang baba, dili gina makuha sa taga or sa paon. Kay ang taga nagbitbit na og paon nga bisag kanus ang isda pwedeng mutukob. Ang tao nga kusog magbuka sa iyang baba, dali rang bikton, dali rang patokbon, og labaw sa tanan, dali ra kang mataga. So be careful kung sa manggawas sa imong baba mga kabarkada. Kay ngano man, sa umabot nga panahon basig magmahay ka, nga ang imong gipambuhian nga mga pulong kay imong intention ato is ni share lang kasi mo isikatao, pero wa ka kay bawo diay sa umabot nga panahon nahimo siyang hinagiban batok nimo. Be careful lang yun sa imong baba mga kabarkada. Unya be careful po sa mga tao nga imong saligan sa imong ipang-share nga mga butang. Kay dili man sa tanang panahon welcome ang mga tao sa imong i-share sa imong kinabuhi. Kay ang mga tao lain-lain man na siyang priorities. Na yung mga tao na way pakialam og naunsa ka. Way pakialam og naunsa imong kinabuhi. That's the reality mga kabarkada. Kay ngano man, naapon na sila ilang kaugalingong gipas-an nga mga pagsulay. Mahimong makadungog sila sa imong mga kapildihan. Mahimong maminaw sila sa imong mga failures. Mahimong maminaw sila sa imong mga kasakitan. Apan wag ka. Wa na'y mahimong ikatampo ng mga tawhana sa imong kinabuhi. Banay pa musulti ka sa imong mga failures, musulti ka sa imong mga destructions sa kinabuhi. Sa tao nga pareha mo espiritu. O sa tao nga pareha mo momentum kay atong tawhana mo share ka atong tawhana nga pareha mo momentum. Dili man ikalat ang imong sekreto, dili man isulti sa ubang tao. Ano man, na feel niya ang imong na feel. Be careful kasagaran ba karon mga higala, mga friends kunuhay nga maayo kay sa imong atubangan but behind your back porte na kang gidusak-dusak og liba. Oh, kadaghanan ka sa mga tao karon. Nanaghan ang mga taong plastic. Nanaghan ang mga taong libakirag-libakiro. Nanaghan ang mga taong himantayon. Nanaghan jud sila mga kabarkada. Ikaw pat, nanaghan ang mga taong nga suyaon. Ikalima, nanaghan ang mga taong gustong diha-diha din asinso. Apan ang mga tao in town nga mga kugihan kaayo nga sa pagpakahilom naningkamot nangindahay nanikay sikay pipila lang ug maihap lang sa inyong mga tudlo. Mao na ang realidad. Now, the only problem man gud basta di ka makakontrol sa imong mga bakba. Every time nga ni manggawas nga pulong sa imong bakba, it could be sakit or it could be dili sakit. But in due time, tanan nga manggawa sa imong bakba mga kabarkada, pwede kang makaguba og kinabuhi. Pwede kang makapahatag og kanang kahayan sa isikataw. Pwede kang muguba sa paglaom sa isikataw or pwede kang maghatag og paglaom sa isikataw. Depende sa paggamit nimo sa imong mga pulong. Kaya na may usahay mga kabarkada nga kini ato ang bakba, kini atong pulong. Bisag na siya sa verge of success. Usa lang kabuhi nga pulong niya nimo nga ma-misinterpret niya ang imong bote pasabot. Failure na natanan mga kabarkada. Hinumdumi jud na pagayo. Well, tinuod man mo sa gisulti nga audience impact lang ng mga
komentaryo sa ubang tao. Pero let's talk about reality. Realidad na mag-istorya mga kabarkada. Tinuod na, tinuod na nga audience impact na ang nasa imong palibot. Apan pinakadakong impact po na siya sa imong utok. Kaya nga naman, naiusahay nga mabitik ka or mabikil ka sa mga komentaryo sa ubang tao. Which is, mo'y gusto sa kaaway, ang mabitik ka. So this morning, learn to control your mouth. Learn to control your tongue. Kay dili tanang tao deserving nga mahibaw-an ang imong sikreto. Dili tanang tao deserve nga mahibaw-an ang sa imong weaknesses. Dili tanang tao deserve mahibaw-an ang imong mga kasakitan. Dili tanang tao deserve mahibaw-an ang imong kahimtang. Naay mga tao na makadungog sa imong kahimtang pero kunuhay sa imong atubangan, concerned sila, pero behind their back gakatawa na di ay o ang gisulti silang utok mirisi nimo. See? So be careful mga kabarkada whom you trust sa imong mga gipagsulti nga mga pulong. Better keep it yourself na lang. Keep it yourself na lang. Learn from me mga kabarkada kay ako sa akong kagalingon. Ingani mo ko sa una mga kabarkada nga kana makakita akong higala, dali na kay ko mo salig, dali na po kay ko mo share og mga kanang failure nako, mga secrets nako. Dali na kay kumonsultihan ang mga kabarkada, pero wow kibaw di ay nga sa umabot ka panahon, gamiton nito nila nga hinagiban against nako kay they were never be my friend. Dili di sila akong mga higala. Kuno ay higala sa in the first place, pero later on nanggawas ang ilahang mga tango sa ilahang mga ngipon. So nakaingon ko nga, okay, learn from that. Noted ani nga kasaypanan. Next up, di na ko magpataka og share sa ako ang mga failures, sa ako mga kahinaan, sa ako mga weaknesses, labo na sa ako mga sekreto sa kinabuhi. Kaya ganoon, himuon man ang ginagiban niya sa akong isig katao. So be careful gid mga kabarkada nga, learn from me. Kaya na usahay jud nga, lami kay isulti jud ato mga secrets. Uy, sa tinuod lang. Lami kay share mga kabarkada. Nindot kay share jud nga, uy kanang ibaw baka katong gahapon ba kay nasakitan ko kay mo na. Nindot kay ganoman, ma-feel man nimo nga kunuhay ang tao nga naminaw sa imo, ma-feel nimo man nga kanang nigaan-gaan ang imong paminaw, nigaan-gaan ang imong pamati. Pero di ay gitigom nga na sa tao di nga imong istoryahan kay sa mga panahon mo ni himuon nga kutsilyo nga idunggab sa imong dughan para times 3 kang masakitan. Mao ni ang mga traidor nga mga tao. So, be careful sa imong baba ha. Kontrola ang manggawas nga pulong sa imong mga baba. Kanang ganing, nasuko na ka, gisapot na ka. Nya, kalito ko na kag mga pulong nga makapasakit sa tao nga imong gikasaputan. Hunong usa ka diot. Pag ihapog 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalma. Ikaw man mo kalma, i-mesmerize o niya i-realize ang imong magawas nga mga pulong. Anak kung nasuko ka. Ikaduha, kung malipayon ka, kung happy ka, then you are overwhelmed. Pag ihap og 1 to 5 before ka musulti og mga pulong. Kay balikon ako mga kabarkada. Don't decide if you are angry. Don't make a promise if you are happy. And don't make a covenant if you are unstable. Diba igyon na? Di gani stable ang imong feelings, di gani stable ang imong pangutok, di gani stable ang imong kaugalingon, ayaw paghimog kasabutan. Kay ma-failure ra ka ana mga kabarkada. Iman ijud na kay wala pa gid na mausab bisag kausa. So be careful na ha sa inyong mga baba. Beware nga kaning imong magawas ka mga pulong sa imong mga baba. Beware sa umabot nga panahon nga basin gamiton ni si imong kaaway. Kay ngano, ang imong giistorya sa imong isigataw nga imong gisalig, wa ka kay bao nga katong tawo nga imong gisaligan, gitabik pud ka sa ubang tao, ug katong ubang tao nga naay kalagot nimo, gamiton to ang istorya niya against nimo sa umabot nga panahon. Kay di ta kay bao kinsa tong kontra karon panahon na. Maayo kay magsugat-sugat sa dagan, lamig kig mga smile, lamig kig mga pahiyom. But behind their smile, behind their laughter, behind their pahiyom, aduna rin nakasikbit nga kaligot-got o kasuya o kasina sa imuha. So be careful mga kabarkada. Control your mouth.
Ingon ang kasabihan mga kabarkada, a man that can control his mouth is a dangerous man. Wow, dangerous man kaya mga kabarkada ka naman. Kaya ang iyang manggawa sa iyang mga pulong, bilinhon kayo. Ang manggawa sa iyang mga pulong, valuable kayo. Nga naman, kay bao siya kung kano siya sa mutabi, kay bao siya kano siya magpakahilom. Alright? This morning, I'm hoping na nasabtan ninyo nga dapat kontrolon ko ninyo ang inyong mga bakbak. Kay mabalaka ka sa mga panon. Alam, ningon mo kung si Kuan, nga muna ka, ibalik, inigsubay. Huy, ningon ka kasi nga, ningon ko no ka, nga, kuan ko no kay ko. Ha? Oh, ayahan na limod-limod kay nga naman, guilty man ka. Dalaygon ang Diyos ka na mga kabarkada. And to God be all the glory. Nagkasalamat. Kung niya share this video kung nasabtan niyo mga kabarkada. Mayong mutag. God bless.